Atong naging adlaw mga ka-Facebook, nag-post ko og kining picture ni baby o ako dayon napoy gipost na ko atong niagi pagyud nga picture namong tulo sa akong asawa kay nakita man ako si baby dito sa kiwalan mo tong nagpa-picture mi. So nisugot naman si baby mo nga ang iyang picture gihimo nako nga content. Pero si baby wala siya na suko sa caption nako kay nag-ingon man ko didto nga 1v1 kaming duha, pero content lang to nako. Di man gud pug kumusukol gid sa iya tinuod lang. Content lang nako ba kay kabalo man ko nga si Bibi sikat na siya. So gitesting nako pag post, wala ko nako himuig video. Picture lang gipost ako ding gi-caption na nako. Dayon ingon ko nga malapit na. Naay panahon mga ka-Facebook nga naay usa ka komentador ba. Ni comment siya. Pabikil kayo kung inyong tan-awon sa kuang post, makita ninyo. Pabikil kayo ang iyang post sa comment, pabikil kayo. Hantod ni ingon siya nga iya akong gining ihawon. Sa tinuod lang ka Facebook, gi-stalk ka nako pero dili nako masulod ang imuhang account nga nakalak ka. Kung tinuod ka nga isog, i-open nimo ang imuhang account kanang dili private ba. Ano imo mang ilak? Mahadlo ka, nga mailhan ka, kay matris ka. Sultihan ta ka Facebook, bisan gamay wala ka kailan ako. Bisan gamay pod wa kun hadlok nimo. Sa tinuod lang. Buhata ang imong gusto buhaton. Kay mas lamang mga kay kaya nimo isto kang akong account ug nakaila ka nako ako wala ka ako kailan nimo. Bisan gamay wala kun hadlok nimo. Dili ningon nga pasikat, dili ningon nga content lang para makabalo ka. Bisan gamay wala kun hadlok nimo. Wa magi kun hadlok sa una, karon na hinuon ko mahadlok. Sikin sa karon hadlokan ako. Ayaw patakag comment kung magingon ana lang ka. Kung nasuya ka, pag content diag imong picture. Kung makita nimo si Bibi Kapangpangan, imo ading pa-picture di ka. Ako nagpa-picture ko siya kauban kong asawa. Gipost na ko okay ra si Bibi, ni comment pa gani siya. Ni-reply ko sa iya, ikaw hilas ra kay ka manulti, murag ang imo bitawng ihawon murag ka ng baboy, maglisod ka man gani siguro ihaw og baboy. Sa ako pa ka nga musukol ko, katawa lang ko ka Facebook pero wa pa ka kailas kong batasan. Kung imo kong testingan sa mutag makabantay ko, munay pag-aignon gyud mag-abot yun ang atong mga kaisog ba sa mudagan lang ana ra man gini mahitabo busa sa sunod. Kung dili ka ganahan, scroll lang. Ayaw, pag-comment lang bisag unsa din ha. Ayaw lang ko igna nga imo akong ihawon, imo akong basta magisugot nag-ihawon, patayon. Ayaw, kay wa pa kakailan ako. Wa po ko kailan nimo, basta kay pinakauna diha, wa kakailan ako para imo ko inanaon. Hambog ra kay ka. Hambog pasikat ba.